55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। शौक का दरिया उमड़ता ही रहा। हम समाप्त कर रहे थे शायर उस्लूब जनाब हसन सिद्दीकी साहब को, उनकी ही लिखी तहरीर एक बहुत खूबसूरत नज़्म जो उन्होंने मोहम्मद हसन फारूकी साहब की शख्सियत का इहाता करते हुए लिखी कि शौक का दरिया उमड़ता ही रहा, शौक हर हालत में बढ़ता ही रहा, दिल रुबा था उसका अंदाज़े सुखन देर तक, मैंने बल्कि हम उसको सुनते ही थे। बहुत मुबशर साहब जनाब गुलाम मुस्तफा सिद्दीकी साहब ने अपनी नज़्म के जरिए बड़े मुलायम लहजे में जनाब हसन फारूकी साहब की शख्सियत का इहाता किया। थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हाज़रीन, हमने जनाब मोहम्मद हसन फारूकी साहब की याद में उनकी शख्सियत और उनके कारनामों की बुनियाद पर जो 43 मज़ामीन लिखे गए, उस किताब जो चराग रहगुज़र के उन्वान से मरतब की गई जनाब शाहिद फारूकी साहब और उनके दीगर भाइयों ने, उसके इजरा के मौके पर हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। इस मौके पे मौलाना जाहिद नदवी साहब ने एजाजी कीमत 501 रुपया देकर इस किताब को हासिल किया है। मौजूद अगर है तो तशरीफ ले आए, लेकिन शुक्रिया। किताब जो है उसके काउंटर लगे हुए हैं, आप एजाजी कीमत में चाहे तो खरीद सकते हैं। हाज़रीन, हदिया तोहफा लेना देना हमारी अपनी तहजीब है, हमारी रिवायत है, हमारा अपना कल्चर है और ये सुन्नत है। इस किताब की तैयारी में जो कलमी मेहनत करीब 43 लोगों ने किया, कुछ ना कुछ हदिया, कुछ ना कुछ तोहफा। बड़ी ख्वाहिश है जनाब शाहिद फारूकी साहब की, फरोज अख्तर की, जमील फारूकी सर, शायद से जोड़े वाले ये चाहते हैं कि कोई ना कोई हदिया, कोई ना कोई तोहफा उन कलाकारों की खिदमत में पेश किया जाए जिन्होंने अपनी कलमी काविशा हसन फारूकी साहब के लिए पेश की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अब्दुल हमीद सिद्दीकी साहब को मदऊ कर रहा हूँ कि हसन फारूकी साहब के फर्जंद जनाब शाहिद फारूकी साहब तो आई शाहिद भाई फरोज भाई अपने हाथों से दो तालियां बजा दीजिए भाई। ये हदिया है, तोहफा है सर के फर्जंदों में आई से जनाब सलीम शहजाद सरदार के लोग वहीं पर पेश करते फरोज भाई। जनाब अंसारी मोहम्मद रजा साहब की खिदमत में फरोज भाई मोहम्मद सर उनकी खिदमत में जनाब रमजान फेमस साहब इनकी खिदमत में फरोज भाई ज़ैनब कुद्सी साहब मौजूद हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, हाँ ज़ैनब कुद्सी साहब नहीं, मैं भैया से गुजारिश करूंगा मेरे साथ होने वाले कुछ साथ खिदमत में वहीं पे चले दो भैया के पास चले जाओ क्या नहीं मुझको कहा है तोहफा है जनाब कुर्सी साहब की खिदमत में कहीं से साथ होने वाले डॉक्टर सईद फारिस साहब, शहीद शाहिद परवेज साहब पेश कर रहे हैं। उसके बाद शुक्रिया परवेज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। फैजी मोहम्मद अमीन सर हॉल में तशरीफ फरमाए, प्लीज तशरीफ नहीं है। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब इन्होंने भी मजमून फराहम किया है। एजाज सिद्दीकी साहब तशरीफ ले आए यहाँ पर। शाहिद भाई अपने हाथों से एजाज सिद्दीकी साहब
शकील अहमद अंसारी सर, ये वो मैं नाम की खातरी कर रहा हूँ जिन्होंने चराग में रेफ्यूजल में अपनी कलमी का निशान पेश किए हैं। शकील अहमद अंसारी सर। अशफाक लाल खान सर, जमूर हाई स्कूल के लिए इंतजामी होनेहार तालिब इल्म रहे और हसन फारूकी सर साहब बहुत ट्राई करते थे और अशफाक लाल खान सर साहब अपनी काबिलियत की बुनियाद पर आज के शहर के मारूफ अदारे में इंग्लिश के बेहतरीन टीचर शाहिद फारूकी सर मुझे खिदमत में पेश कर रहे हैं। शुक्रिया शाहिद भाई। मैं जमील फारूकी सर साहब से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ लाए। डॉक्टर इफ्तिखार साहब ने एक मजदूर फराहम फरमाया था। जमील फारूकी ये हमारे हसन फारूकी सर साहब के भाई हैं और इफ्तिखार साहब चले गए हैं। जाहिद हुसैन मोहम्मद याकूब साहब, जाहिद हुसैन मोहम्मद याकूब, बोलिए उनकी खिदमत। उसके बाद जनाब असद सिद्दीकी साहब, मैं चाहूंगा तो उनका तोहफा सलीम शेख सर साहब नहीं, अच्छा चलो चलो ठीक। जमील फारूकी सर, हसन फारूकी सर साहब के भाई हैं। मसूद रमजान साहब, मसूद रमजान साहब मौजूद हैं। दरखास्त है उनसे तशरीफ लाए। जमील फारूकी सर इनकी खिदमत में हदिया तोहफा पेश कर रहे हैं। हसन फारूकी सर साहब के स्टाफ में एक मुअल्लिमा, मारूफ मुअल्लिमा, बड़े बेरोज की खिदमत अंजाम देती थी, रेहाना महरी साहब। रेहाना महरी साहब ने ये मौजूद है। अरशद महरी सर साहब तशरीफ लाए। ये हमारे अरशद महरी साहब, इन्होंने हदिया गुलफा, बहुत बहुत शुक्रिया सर। शाहिद शेख साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाए। हमारे जमील फारूकी साहब उनके भाई हैं, उनकी खिदमत में ये हदिया, ये तोहफा, ये मोहब्बतों भरा नजराना जो है शाहिद शेख के वाले जमील फारूकी सर। फखरुद्दीन शेख साहब, फखरुद्दीन शेख आइए। मुख्तार फारूक, फखरुद्दीन शेख साहब हैं। मुख्तार फारूकी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाए। शाहिद से होने वाले ये अपने दस्ते शफ़क़त से तोहफा फराहम कर रहे हैं, हदिया दे रहे हैं। आदिल अब्दुल हफीज हैं, भिवंडी से तशरीफ लाए हैं। मुख्तार अहमद साहब भिवंडी से जो है मोहतरम मेहमान आदिल अब्दुल हफीज साहब ये तशरीफ लाए हैं भिवंडी शहर से। शाहिद शेख साहब जमले वाले अपने हाथों से। मुख्तार अहमद मोमिन साहब आइए, भिवंडी से तशरीफ लाए हैं मुख्तार अहमद मोमिन साहब। जनाब शाहिद शेख साहब अपने हाथों से तोहफा दे रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि ये हदिया, ये तोहफा, ये नजराना पेश किया जा रहा है। जिन्होंने अपनी काविशात पेश की, अपना ताउन पेश किया इस किताब की तरतीब देने में, हमारी अजीजा भाभी ने खास तौर पर उन्होंने फराहम किया फंड, उन्होंने इस मोहब्बत के तोहफे को तरतीब दिया। अजीजा भाभी सर के गुजरने के बाद आज भी बड़ी मोहब्बत से खानदान के फर्द को यानी जमा किए हुए हैं, यानी समेटे हैं और गाहे गाहे बाज़ारी की सहपाइयाँ के विस्तार वो समेटते रहती हैं, बुलाते रहती हैं, अपने मोहब्बतों के खजाने को लुटाते रहती हैं। आज भी ये जो तोहफा फराहम किया गया, जितना शानदार प्रोग्राम हो रहा है, अजीजा भाभी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, हिस्सा है। हम उनकी कोशिशों को तस्लीमात पेश करते हैं। जनाब मुख्तार यूसुफी सर साहब, इन्होंने भी अपना एक मजमून पेश किया। मुख्तार यूसुफी सर साहब एक तवील सर के साथ एक काम करते रहे अंजुमन तालीम में,
پرویز سر جو ہیں، پرویز بھائی جو ہیں، ان کو یہ مختار یوسفی صاحب، مختار یوسفی صاحب کو تحفہ پیش کریں۔ شاہد بھائی کوئی اور رہ جاتا ہے؟ اعزازی منیرہ عطا اللہ بہن، انہوں نے کتاب اعزازی قیمت 501 روپیے میں جو ہے انہوں نے حاصل کی ہے۔ ہاں، ایک خاص تحفہ جو ہے کتاب کی منیرہ ہماری جو بہن ہے منیرہ، ان کا شکریہ ہے کہ انہوں نے کتاب کی ذاتی قیمت 501 ہے۔ بلال ناصر بھائی، بلال ناصر پوری کتاب کی کمپوزنگ انہوں نے کی۔ بلال بھائی بھیونڈی کے ہیں، ہمارے گاؤں کے ہیں، اسی اپنی مٹی سونا ہے۔ علی بھائی اکثر کہتے ہیں بھیونڈی میں بلال سونا چھوٹی ہے، ان کی خدمت میں جو ہے تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ انجمن تعلیم جمہور کی بڑی اس میں معاونت رہی، بڑی سرپرستی فرمائی ہماری ساحرہ میڈم صاحبہ نے بھی، ان کی خدمت میں تحفہ جو ہے پرویز بھائی ساحرہ میڈم صاحبہ کی خدمت میں تحفہ پیش کریں۔ دعوت نامہ ہم نے جب میڈم کو فراہم کیا تو بڑی خوش ہوئی اور بڑی میں خواہشات پیش کی۔ انجمن تعلیم جمہور کی نمائندگی فرما رہی ہیں، میڈم تشریف لائی ہیں، کافی وقت قیمتی ہے ان کا ہمارے یہاں سے تشریف لائے، ان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے منتظمین کی جانب سے۔ حاضرین، آج جو ہم یہاں پر اکٹھا ہوئے جناب مرحوم محمد حسن فاروقی صاحب کی یاد میں، ان کی خدمات، ان کی شخصیت پر لکھے گئے مضامین جن کو ترتیب دیا گیا، 43 مضامین اور ایک نظم اس میں ترتیب دی گئی۔ شاہد فاروقی اور پرویز بھائی نے بڑی محنت کی اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں مسند پر ایسی قدآور جلیت مستحکم تعلیمی، طبی، سماجی، تہذیبی شخصیات موجود ہیں جو واقعی اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، جن کی صرف موجودگی ہی پروگرام کے وقار اور افتخار میں اضافہ کا سبب بن جائے، کہ جو صرف آ کر صرف بیٹھ جائے گا تو ہم یہ کہہ سکیں کہ واقعی پروگرام اپنی مثال آپ تھا۔ آج کے اس پروگرام کی جو صدارت فرما رہے ہیں، جیسے کہ میں نے شروعات میں کہا تھا کہ اقرا کی کوثر تسلیم کے دل ہر لمحہ تراکم وقت سے نظر آزما ہے، جن کا سن تو کافی حوصلہ۔ آپ کے سن میں نئے خیال بڑا صاف ہے، سر سبز جزیرے کی تلاش، جن کی جبینیں روشن سے چمکتا ہے تابندہ جذب مظلوم کا نور، درویش خانقاہ علم، مصباح شہر احسان، دائر چمستان علم۔ آپ کی خدمات تعلیم و تعلم کے تحت ظلمات میں تیز روشنہ کی صورت رقص و گناہ ہے۔ آپ کا عزم پہاڑوں کی طرح عظیم اور سمندر کی طرح پرسکون ہے، جو ہمیں خدمت کا درس دیتا ہے، جن کا کردار قابل تقلید، قابل عمل، خوش گفتاری، خوش کلامی، خوش قلبی، جن کا استوا کہ ہر فن کو نیا موڑ، نیا حسن دیا ہے، ہر فن کو نیا موڑ، نیا حسن دیا ہے، ہر فکر کو کاغذی کفا ہم نے ہی دی ہے، اور ہر رنگ کو حکمت سبق ہم نے پڑھایا، ہر رنگ کو کھلنے کی سیاہ ہم نے ہی دی ہے۔ میری بات آج کے محفل الشاد کے صدر موصول ماہر بوکلے کالج آف ایجوکیشن کے پروفیسر جناب الحاج عبدالعزیز انصاری سر صاحب سے ہے کہ وہ تشریف اور صدارتی خطبہ پیش فرمائیں۔ جناب پروفیسر عبدالعزیز انصاری صاحب کے بستی میں ایک شخص اندر سے بات ہے، آئینہ جس کو دیکھ کر خود ہی سمجھ جائے۔ 55 اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید، مفاد عامہ کا علم بردار۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل۔
रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।